Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayatallah. Al-hadits aw kama qala. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid, wa akhusu bidzikri ajunan semuljah Kiai Haji Mansur Nawawi, beliau pengasuh pondok pesantren Al-Mansuri Sembung Banyuatis, sesangat abdina amuljakin. Ajunan semuljah Kiai Haji Zainul Uthman, beliau juga pengasuh pondok pesantren Al-Mansuri Sembung Banyuatis, sesangat abdina amuljakin. Ajunan semuljah Kiai Haji Ubaidillah Mustafa, ajunan semuljah Kiai Haji Saifullah Mustafa, ajunan semuljah Kiai Samsul Uthman, ajunan semuljah Kiai Ahmad, ajunan semuljah Al Ustadz Tahiruddin Syam, ajunan semuljah Kiai Haji Abdul Rasid. Dek setajana beten kaula sangat amulja akiton ngakurakin. Para ulama selain senyuun seporah, abdina tak bisa nyebut asmana ajunan satu persatu, namun sedikit pun tak ngurangi rasa takdim sareng hormat dek setajana sesangat abdina amuljakin. Bapak instansi pemerintah, utamaipun Bapak Kepala Desa Larangan Timur engki gak dintoh Bapak Hamidin Sarjana Hukum sareng seteja aparat yang terkait, setanget peten kaula amuljakin. Sohibul farah wasurur engki gak dintoh Bapak Mat Sahid sareng seteja keluarga, sesangat abdina amuljakin. Hadirin hadirat undangan, baik dari pengantar mempelai putra atau penyambut dari mempelai putri, dek setajana peten kaula sangat amuljakin. Mengawali pepangkian peten kaula sareng pata ajunan setajah, ngireng kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sika dima peten kaula sareng pata ajunan setajah kenging limpahan rahmat nikmat sareng inayahipun, sehingga peten kaula sareng pata ajudan setajah bisa hadir ikut serta dekat di tempat dalam rangka walimatul arus antarana Ananda Tutlikoh Muhammad Sahid sareng suami tercintanya Ahmad Fauzi. Menarbuka badal pangkian peten kaula sareng pata ajudan setajah apek ta manfaat barokah langkung-langkung papangkian saking ridho sareng maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Salawat sareng salam ngiring aturakin dak jujuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikak dima peten kaula sareng pata ajudan setajah nang saat sore mangkin tengah menghadiri salah satu sunnah epon Rasulullah
eki kak ditoh walimatul arus malar muka patan kaula sarang pata ajunan stage pada kain syafaat langkong-langkong syafaatul utba fi yaumil mahsyar amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat undangan sesangat abdi namul yakin patan kaula mator yajun para panjangan stage abekeleh sahibul faroh surur eki kak ditoh pisan bini kak ditoh Ahmad Syahid sarang keluarga epon sikak dimba patan kaula tugas kaangkui neremah pan sepadapan amanah namung patan kaula termasuk napa mendadak bahkan masah ini kesecompok secangun ceng mancing seroleng ki lo lem lo ika bele cek gulu sero neremah lo ika bele lo moro pahe panggil ongkuan iki jadi dadakan yon seborah mana bideki beda dedewon sekorang salpak korang sampurna peten kaula nyon seborah jadi peten kaula mungkin kaangkui tugas kaangkui neremah pan sepadapan amanah namun peten kaula sebelum menerima pan sepadapan amanah setelah sampayaki sarang bekil pisan ki buruh sepertama peten kaula atas nama Bapak Mat Syahid keluarga matur sekelangkong dek setuju para hadirin langkong-langkong dek para alim para ulama sikak dimma para ajunan setuju ampun sotih hadir napa memenuhi undangan peten kaula keluarga dari kak dinto peten kaula tak gede pembelisan namun bisa doakin kalau beriringan doa jazakumullahu ahsanal jaza amin amin Allahumma amin. Nomor 2 matur sekelangkong dek setuju dah pelah tetangke sikak dimma pancingan setuju mulai beri di malam sampai mangkin abantu peten kaulah keangkui terlaksananya acara nang are mangkin tanpa bantuan pelah tetangke teretan insyaallah acara kak dintoh tak bisa terlaksana ketika dintoh berarti sekali lagi peten kaulah matur sekelangkong sejak rajana. Hadirin hadirat undangan saya sangat abdi nak mulia yakin ki buru bekil pisan ampun menyampaikan pan sepadapan amanah sikak dimma amanah pertama merupakan salam takdim maka peten kaula atas nama pisan ikak ditoh wajib menjawab dengan ucapan alaikah wa alaihimussalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanah nomor 2 masra'akin putrana sianya Ahmad Fauzi dek peten kaulah maka peten kaulah dari makalaban tangan terbuka lapang dedeh seneng ateh sesuai kalaban pengarap dari pisan kele peten kaulah tak ngangkep anak mantoh balik ngangkep anak peten kaulah tibi dan peten kaulah insyaallah siap kaangkui memberi bimbingan arahan nasihat de anak Fauzi kak ditoh malar muka anak Fauzi berdikak dintoh bisa beradaptasi bisa menyesuaikan diri dengan adat istiadat yang berlaku di kampung kak dintoh amin amin Allahumma amin. Dan peten kaulah nyuon tuana malar muka anak peten kaulah si kedua Ahmad Fauzi sareng rajinah paring nah napa cuduh tetiakin cuduh selangkeng dari tunyah kantos akhirat dan malar muka teti keluarga si sakinah mawaddah warahmah dan lekas-lekas keparingan turunan sesolihin solihat amin amin Allahumma amin. Amanah nomor 3 engki kak dintoh masra'akin sekater pagisto jaipon peten kaulah tak ngangkep sekater balik ngangkep sikit sampurna sikit benyang peten kaulah tak anilai dek materi epon tak anilai dek nominal epon boleh anilai dari arti dari badan bagi stok dintoh malar muka kalaban badan bagi stok dintoh hubungan antara nah pisan ke pisan tambah erat amin amin Allahumma amin. Dan peten kaulah tak bisa males dek saja panapa seyatoraki dek peten kaulah sekeluarga namun atua akhir kalaban iriga doa jazakumullah ahsanal jaza wa ajran azima amin amin Allahumma amin. Sepaling akhir dari peten kaulah tantonan ng papangkian
ada makin banyak hal-hal sekurang sempurna, baik dari penyambutan, tempat teratur sekurang sempurna, sekurang percugah, terutama para alim, para ulama, beten kaulah sekeluarga ampun berusaha ke angkui masampurna, namun kak dinto takbir sareng Allah subhanahu wa ta'ala, malah muka para ajunan setuju bisa memaklumi. Amin amin Allahumma amin. Kirana pematur dari beten kaulah atas nama Bapak Syahid sekeluarga mana bibada hal-hal sekurang sempurnanya seborah wa akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيبي بعد غيابه عارف قلبي عذابه، سفرة الأفراح طالت المشاوير، عدى وقت كتير والحنين أصعب رحلة، رجوع لي يا منايا يا ريته لسه معايا، يا ريته مني ما راح، كل يوم بيفوت 1000 مرة بموت، الوحدة مش سهلة. أنا ما نسيتوش كل ده، بكدب لو أقول غير كده، ما نجحتش أبطل أفتكره وأفكر فيه، أيام ناس يرجعوا أنا صوته ساعات بسمعه، وبتلفت عشان أشوفه ولا بعد غيابه عرف قلبي عذاب، سفرة الأفراح طالت المشاوير، عدى وقت كتير والحنين أصعب رحلة، رجوع لي يا منايا يا ريته لسه معايا، يا ريته مني ما راح، كل يوم بيفوت 1000 مرة بموت، دي الوحدة مش سهلة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah,
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Setuju para kiai, para ulama, setujuna seperti Kaulamul Jaki, kong langkong semulja Hadatul Mukarram Kiai Haji Mansur Ali Nawawi, Kiai Mukhtar Syarif, Kiai Saifullah, Kiai Haji Saifullah Mustafa, Kiai Haji Ubaidillah Mustafa, Kiai Haji Ahmad, Kiai Haji Abdul Rashid, Kiai Suharto, Kiai Tobi Fadil, sareng Al-Ustadz Muhammad Duri, juga sang setuju para ulama, para masyayikh, setuju nah seperti kaulah amul ja'akih ngaku-ngaki dan seporah dak para kiai yang lain yang tidak bisa menyebut nama, namun sedikit pun tak ngurangin rasa hormat serta takdim dak perajunan setuju. Tokoh masyarakat kong langkong Bapak Kepala Desa Larangan Timur beserta perangkat Pisepon seperti kaulah hormati, para bapak, ibu, hadirin hadirat setuju undangan, baik pengantar maupun penjemput dari mempelai putri sejana seperti Kaulamul Jaki. Secara singkat Pak Bu, nikah lah rekor saya na bun lau. Ku tak lah rekor saya na mat. Abidkan lu mat terlalu molor acarana. Eki. Waktu pun sudah malam dan kulit tak abid Bu punten sekater ginto hikmatun nikah. Para sepuh, para rabu seperti Kaulamul Jaki, akad nikah atau perkawinan Kak Dinto para rabu termasuk ibadah seberkepanjangan, atau bisa dikatakan atau bisa dengan kata lain ibadah yang tidak mengenal batas. Akad nikah nih Kak, anak peten kula matur Kak Dinto, akad nikah Kak Dinto prarabu bukan cuman berlaku neng etas dunia meloloh, bahkan perkawinan Kak Dinto akan sampai nanti di akhirat di surga ipun Allah Subhanahu wa taala. Bahkan budian neng eswarga ginto kaula ajunan setuju ginto akabin Pak, akabin Bu neng eswarga mau kemantar pada selamat kepi, amin Allahumma amin. Saya rasa ekabin budian neng eswarga di samping bidadari nanti di surga Allah, saya kabin ginto setuju orang bini ahli dunia, prei embu serta oleh ekabin, prei anak serta oleh kabin muntretan menjadi pakemet Bu. Apa nak boleh kalau kan sepopo sepopo itu nyawa ibu oleh kabin engkin abangki budian gintok keng kalau kan anak serta oleh kabin bi emak tukan kalau kan embu serta oleh kabin bi anak mengkorokin tretan ada Pak budian ini kena eswarga teman menitunya cakala bola beni. Jadi perkawinan kinto ibadah dak Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengenal batas. Mangkana ten kula tereh dak para ajunan kaum ibu karena kayak laki yang lemangkat ngarek lah neria. Bu, serenah perkawinan kinto termasuk ibadah yang tidak mengenal batas. Panjenengan para kaum ibu setiap gerak-gerik compok masing-masing kintok sesuatu kintok mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atana oleh kenceran Bu, asapuan oleh kenceran sampian nih, asasasa oleh kenceran compok setuju kintok oleh kenceran panjenengan para kaum ibu. Kenapa? Karena atana asasasa asapuan alatiran semuanya kintok bukan tugasnya panjenengan para nyai para ibu punten, semuanya kintok tugas seorang laki.
atanak ni kering laki asapuan ring laki jasa kasak engki asasasa orang laki semuanya nyusuin anak orang laki bu seren orang laki tandi sosok minta tolong panjenengan kerajina sosok gile ya engkau kemulan tandi sosok beda kalau ini lingkaki kan lain engki apa engki ibu kinto sandi kewajiban nyosoin anak cuman satu kali pertamanya ada lo berah bagi ke emang ya oleh nak akhir ya sesuai kuat bahkan para bapak para ibu seandainya kaum ibu yang sedang menyusui nuntut minta bayaran di saat nyosoin wajib sampean majar ke ibu kinto amin Allahumma serena tak berlaku nih pak ibu kuat tuyan tak ring sanyosoen ki nangkin majar sompa baik pokok abi pada tetangga yang kina bangki serena pancengan kinto abantunan dakah raka kinto sangat raja maka semuanya kinto menjadi pahala atenten kaum ibu-ibu kencoren jimun tepak kenengan paham bu panjenengan bersolek berdandan akinjuan abedaan semuanya koncoran raja mun tepak kenengan pak cuman ceng sebanyak rek bini setiri pah lopot kenengan kalau ken mun beda acara masya Allah idim aku beda sejuba situ ngertiin kapir kenapa karena ada acara resepsi angki napa angki mun beda undangan ratin kampi apa setai keluar di lemari dari mereka patut dari mereka nyaman ngangkiri ya kak engkau kak waduh mon antara keundangan semuanya serba mewah cece abolong ban lagi nah daster oleh seminggu badilim dapur ki yang kui aku utang peke sekelah aja saya yang kui masya Allah aja lopot ji bu lopot tolong tutlikoh tolong kalian pebunga Muhammad Fauzi dengan cara berdandan demi suami tercinta mun panjenengan para bebini kinto atenten di saat ada undangan atenten di saat ada resepsi seporah kinto pak bu tak oleh kenjaran panjenengan kinto tak oleh kenjaran justru mun sampan kinto ratin atenten di saat keluar mengadakan napa entar keundangan justru tetang kebak setero engki napa engki mangkana ada mah salah orang bini kinto berhias atenten entar ke undangan entar ke punten tak salah cuman seroma ayo imbangin di irule mungkin apa engki artinya laki kinto harus imbangin iya mangkana ada remaki ya masa apa lo ngetidung ban laki agin cuna bedana ku tak apa apit lepit iya cering beda aing ria becuar raup tak lama reh engki apa engki engki tore hal-hal seakan kinto para bapak para ibu kong langkong panjenengan ibu tore petepak kenengan nah atenten perhatiin ya tore tapi untuk sang suami tercinta bukan cuman untuk undangan dan resepsi jangan tak salah punten kencoman imbangin yang di rumah mentar aga undangan rutin juga di saat berkumpul dengan suami kinto tore perhatiin kia loh hal seakan kinto ibadah secara raja nomongku Allah subhanahu wa ta'ala mau kemantar mantan bini akati kinto bodenah amin Allahumma iya ma yu Ahmad Fauzi jak kalau kentut liko meloloh saya perhatiin makureng laki kututang begantang kia tapi untuk saya untuk istri tercinta malah imbang do ya mon selaki ganteng sebini ratin masya Allah awet rumah tangga seakan dikinto bu amin Allahumma amin tuakin mau kemantar Ahmad Fauzi serang tutlikoh serang Allah subhanahu wa ta'ala dung-kadung acutuh mau kemantar ekbakalah abadi cutuna kantos ditunya sampai di akhirat amin Allahumma amin para sepuh para rabu sepedan kau mulya aki akad nikah kinto mulja perkawinan kinto suci justru orang yang menyia-nyiakan akad nikah orang yang menyia-nyiakan perkawinan kinto hina pak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala
Mangkana apa? Engki soalah orang akabin kintok mereni debakin soceh mulja sampai Allah subhanahu wa ta'ala kintok nang Al-Quran adabu sampai didebakin gelak sarang napa kintok pemasalahan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Salah satu contoh dari kebesaran epon Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kintok menciptakan dua insan yang lain jenis, situng laki situng bini, polong bi Allah ring laki banding bini kintok seasal haram mon apolong, tapi alhamdulillah makin bisa berkumpul menjadi satu karena beda akad nikah. Engki na bangki asal ta'ala along polong pahala along po bi margana akad ni. Ya begitu Ahmad Fauzi mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkur, tutliqah ampun sudah asa menjadi istri dari Muhammad Fauzi sehingga along polong ating setting tak haram. Engki napa engki? Maka dipanika para bapak, asbab akad nikah pun juga para bapak bisa andi anak, bisa andi kompoi, bisa andi piyok dan semacamnya. Tanpa akad nikah tak mungkin orang kintok bisa andi anak, tanpa akad nikah tak mungkin orang kintok andi kompoi. Jadikah jaring badan ini ke orang terkadang tak akabin andi anak pak bu? Iya, orang tak akabin andi anak bisa kencoman anak anggisle tak anasab ke emang, anak anggisah oleh nah tak boleh ban emang dustur ken sabole ban embung bisaos. Engki seumpama anak zina naudzubillah man terselamat, anak zina kintok bini, anak saulena zina kintok bini bisa ekabin bi laki sa zina kisah bu. Kenapa? Karena tak nasab ben kisah bentaknya mah anak enggak, anak zina kintok bentaknya mah anak kintok kan dia laki sa zina karo ken sa embuk ketok karo sa nasab. Maka dikadinto para babu berokan akad nikah sehingga beda anak, beda kompoi, beda piyok, beda kerepek, beda macadi dan semacamnya semuanya kinto berokah di akad nikah. Maka ten kula matur para rabu njang kok cak bita-bita kak letih jaki buka ya pagi ieu mana cap kaki tiga apa nih sengkukin tak ngari angkolo berarti. Jadi berokan akad nikah semuanya gitu. Engki mulja mangkana Ahmad Fauzi tutliko serena akad nikah kinto soceh akad nikah kinto mulja untuk memperoleh berokan barang mulja roban akad nikah dalam carana tidak boleh Ahmad Fauzi dan tutliko kinto jika ingin memperoleh berokah dari akad nikah semulja kinto ngireng dari awal kinto niat bagus. Mulai awal kintok niat pemulja, mulai awal kintok niat mereka berdua kintok posoceh dalam keluarga semata-mata tidak boleh kintok ken ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarga Fauzi abini tutliku alake tidak boleh semata-mata ken niat ngireng lampan kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyepre toronan putra-putri solihin solihat menghindar di perang seharamakin di Allah subhanahu wa ta'ala. Mana mereka berdua kadintok para bapak para ibu mulai di awal niat bagus salah ke bini, niat soceh salah ke bini semata-mata ken ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala, maka insyaallah mereka berdua kintok bekal ngoleh berokanah dari muljana akad nikah mau kemanter hal kak dintok teti kenyataan. Amin Allahumma amin. Para rabu sebutan kaulah amul jaki sepaling akhir doakin Ahmad Fauzi sarang tutliko karena mereka berdua kintok napa kintok mengadakan perjalanan yang sangat panjang. Tentunya di akhir di tengah perjalanan nanti mereka berdua kintok banyak hal yang tidak diinginkan. Engki mungkin nyar pak bu orang laki bini kintok seneng dan semacamnya deki neng tengah perjalanan baru nampak aslinya. Engki napa engki? Maka di penikah doakin moga mantar tertiah keluarga seberokah, keluarga setentram damai tidak masalah sehingga mereka berdua kintok toh nantinya mereka berdua kintok ada hal-hal setak menyenangkan moga mantar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin Allahumma amin Allahumma
amin. Dan muka mantar tutlikah sang Ahmad Fauzi, muka mantar sang Allah Subhanahu wa taala tulilah kesaketuan keturunan potrah salihin salihat, anak potoh semesenengkah atin orang sepodua, anak potoh seperti bang dambaan dak koreng sepodua, sehingga nak potong gintok kus saja moga mantar hal kak dintok tadi kenyataan, amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu sebutan kalau merjaki kak dintok sebisa sampai yakin senosokoni moga mantar bedak manfaatnya kong langkong dak kemantan sekedua korang langkong nyono sepora wal afu minkum thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'uhu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin salatan tu'tina biha sihhatan fi taqwa wa tula 'afwan fi sani a'malin wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna wa la tuhasibuna 'alayha wa dhurriyyah ومصرفة في أكمل الطاعات وأقبال القربات إليك وذرية طيبة نافعة وحسن الخاتمة في خير البطن وعافية ونسبه وسلم. اللهم يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارحمنا يا الله وأنت خير الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وطفل من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا ولا أمنا شكيا أو مطلوبا أو محروما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا يوم خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل الأقداء الذي جرى بين محمد فوزي وزوجته تطلقه عقدا مباركا معصوما ميمونا وألقيه بين غلمة ألفة وقرارا دائما ولا تجعل بينه فرقة وفي فرارا وخصاما واكفهما مؤنة الدنيا والآخرة ورزقهما علما نافعا ورزقا واسعا وأولادا صالحين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بينهما كما علمنا آدم وحواء وكما علمنا سيدنا يوسف وسليخة وكما علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدتنا خديجة الكبرى وسرمهة المؤمنين برحمة الرحمن الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر صلاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبتي
banyak ring bini alam dunia cuma dikasih mata resna. Banyak ring laki dusi gentengan cuma dikasih menyaman. Mun ngate laro bena ada saja bungana, mun ngiding suarana ate duce senenga. Tresna sesoce pernah dalam ate sampai mate muka tade sengutore. Tresna sesoce pernah dalam ate sampai mate muka tade sengutore. Alo setotor sapanatika sopan tor kalem. Cepaku setengkaku linatika aku beika sem-sem. Mun ngate laro bena ada saja bungana, mun ngiding suarana ate duce senenga. Tresna sesoce pernah dalam ate sampai mate muka tade sengutore. Tresna sesoce pernah dalam ate sampai mate muka tade sengutore. Alo setotor sapanatika sopan tor kalem. Cepaku setengkaku linatika aku beika sem-sem. Mun ngate laro bena ada saja bungana, mun ngiding suarana ate duce senenga. Banyak ring bini alam dunia cuma dikasih mata resna. Banyak ring laki dusi gentengan cuma dikasih menyaman. Mun ngate laro bena ada saja bungana, mun ngiding suarana ate duce senenga. Tresna sesoce pernah dalam ate sampai mate muka tade sengutore. Tresna sesoce pernah dalam ate sampai mate muka tade sengutore.
Kaselah ondung cek pangku tako potong ateh lah kare kadung ben beto eka kerong tade ojen ben angin romoro pas aobe dikase eka senengin ponta enak lambe mon lakar bede jujur bula tetap seontur temu saare ate bule kerong
ceruk saloni mi semadurang korang ake beyen nerongi kolek na celeng sete banyak senga senengi beni ratin ben bede tapi ratin alami lakar tika alami. Tapi bila ia besti kata nubuki Palere ke ake bayi tak nida tedum tak temu saare ate bule gerong ia terasana cuma tiga setong pepe kalompan bibir ceruk saloni mi semadurang korang ake beyen nerongi kolek na celeng sete banyak senga senengi beni ratin ben bede tapi ratin alami lakar tika alami. Kata cuba bentak ratin tapi bila ia besti kata nubuki Palere ke ake bayi tak nida tedung tak temu saare ate bule terong ia terasana cuma tiga setong kalompan bibir ceruk saloni mi semadurang korang ake beyen nerongi kolek na celeng sete banyak senga senengi beni ratin ben bede tapi ratin alami lakar tika